Let me introduce myself. My name is Ulfadera Natalia. My study number is A3202101170, and I'm from Written Translation Class E. Okay, in there, I want to presentate about the key point of two articles. First article entitled with Translation Technique. Translation Techniques Revisited, a Dynamic and Functionalist Approach by Lucia Molina and Amparo Hurtado Albir from Universitat Autónoma de Barcelona, Spain. The aim of this article is to clarify the notion of translation technique, understood as an instrument of textual analysis that, in combination with other instruments, allows us to study how translation equivalence works in relation to the original text. First, exciting definition and classification of translation techniques are reviewed, and terminological, conceptual, and classification confusions are pointed out. Secondly, translation techniques are redefined, distinguishing them from translation method and translation strategies. The definition is dynamic and functional. So here are the conclusion from the first article. The authors, Lucia Molina and Amparo Hurtado Albir, discuss the concept of translation technique as essential tools for analyzing how translation achieve equivalence with the original text. They aim to clarify the distinctions between translation techniques, methods, and strategies, highlighting existing confusion in terminology and classification within the field of translation studies. Key points include 1. Definition of translation techniques. The author defined translation techniques are specific instruments of textual analysis that enable the study of how translation equivalence operates in relation to the original text. 2. Review of existing classification. They critically examine various classifications of translation techniques proposed by different scholars, pointing out inconsistencies and overlaps. 3. Dynamics and functional approach. The authors advocate for a dynamic and functionalist view of translation techniques, which can better capture the complexities of translation processes. 4. Application to cultural elements. They illustrate their approach by applying it to the translation of cultural elements in Arabic translation of Gabriel Garcia Marquez with title 100 Years of Solitude. And next, the second article with the title Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan by Mangatur Nababan, Ardiana Nuraini, and Sumardiono.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model penelitian kualitas terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, pengamatan, konten analisis, dan fokus discussion. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa, pertama, model penelitian kualitas terjemahan ini menghasilkan evaluasi karya terjemahan secara komprehensif atau holistik. Kedua, model penelitian kualitas terjemahan ini sangat sesuai untuk menilai kualitas terjemahan dalam konteks penelitian dan pengajaran penerjemahan profesional. Ketiga, model penelitian kualitas terjemahan ini memberikan peluang bagi para writer untuk memberikan penilaian terjemahan dalam berbagai satuan unit, baik pada tataran mikro maupun makro. Keempat, keefektifan model penilaian kualitas terjemahan ini dalam menilai kualitas terjemahan sangat tergantung pada kemampuan para penilai atau writer tersebut dalam menerapkannya di berbagai hal, utamanya bagi mereka yang terlibat dalam penilaian kualitas penerjemahan tersebut harus membaca dan mengerti semua informasi yang relevan serta prosedur bagaimana seharusnya menggunakan alat penilaian ini. Finding atau temuan utama pada artikel kedua ini. Menurut artikel pengembangan model penelitian kualitas terjemahan, tujuan penerjemahan dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Alat komunikasi. Penerjemahan berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari teks bahasa sumber ke bahasa sasaran, menghubungkan penulis dan pembaca dari budaya yang berbeda. 2. Menjaga akurasi pesan. Penerjemahan harus memastikan bahwa pesan yang terkandung dalam teks asli tetap utuh dan akurat dalam bahasa sasaran. 3. Memperhatikan konteks sosial dan budaya. Maksudnya, penerjemah perlu mempertimbangkan perbedaan budaya dan norma yang berlaku di antara penulis, penerjemah, dan pembaca untuk menghasilkan terjemahan yang sesuai dan dapat diterima. 4. Mencapai keterbacaan. Terjemahan harus mudah dipahami oleh pembaca sasaran, sehingga memerlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa teks terasa alami dan tidak asing. Yang terakhir, menghindari kesalahan. Maksudnya, penerjemahan yang baik harus menghindari penambahan atau pengurangan informasi yang dapat mengubah makna dan merugikan pembaca. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.